টাকা দিয়ে দিবে বাবা মিনিটে না এই দাম দিবে না 200 টাকা কি দিতে পারবে কি ওখানে বলতো বুঝলি কোনে কেন ভাই আপনার কান একবার দিয়ে হ্যাঁ আপনি পিকনিক গালি में जितनी खा बोले गाली में टमाटर दाओ पिकनिक पे दाओ चलो हम तो क्या बोल रहे हैं गाली में जाते तब ए चलो माला जा का ए खाना अपना चलो तरह की क्या याद है अभी ये काम कर रहा हम ही हापुर का अपने समझ चल तो केना ये वत्ता कहां ले लो दो तीन लगे ऐसे जाओ ना मोट पर पट्टी है ऐसे जाओ ना आगे बढ़े जाओ आगे चलो जाओ पुलिस के साथ आओ ना ऑफिस में जाओ ना ऑफिस से ना ना अभी जाना है बाहर भी तो आते हैं बाहर भी तो ना इधर में कैसे खाना वाला ये तो हम में मुझे ले आओ मुझे वाला ले जाओ था अरे तो आज तो पापा खड़े तो हम आओ जरूर रखना ये देखो इस है कि बाप मारो मुझे दवाई पापा जी पाओ भाई ये लास्ट यार नंबर तो ब्लॉक कर दे लोग की तो टाइपिंग है ना दुनिया लगे तो हमें अच्छा होना बात है ট্রেন যোগে রাস্তায় থেকে এসি লাক্সারি বোর্ডে টাঙ্গুরা মোড় যাত্রা 3 অক্টোবর রামপুর কিনে যাবে হ্যাঁ পাलन না দেলে आगे টাঙ্গুরা হাওড় রাজশাহী থেকে 9 জুলাই এখন কত আজকে 10 জুলাই 11 জুলাই और জনপতি 6000 টাকা ওরে ভাই মাতৃ টাকা আছে এখন কত আরে তাহলে ভুলে গেলেন ওকে 9 জুলাই চলে গিয়ে দুদিন আমি এটা হচ্ছে ফের আজকে মনে হচ্ছে চলে তাহলে চলে যাই চলেন কিন্তু 6 টাকা জন করতে গেলে এখন বাইরে হবে 8 টাকা দুর্গা চলে কবে যাবেন কালকে কবে যাবেন আসলে মানে দেখতে সময় রেডিও দিবে থামা দাও তুলো কাটালে মামা টাঙ্গুরা যাচ্ছেন আমি জানি যারা বন্ধু যাবে না বাংলাদেশে একটু পাঠালে বান্ধব বলারি আর মালয়েশিয়াতে হাজার হাজার মাইল সালা তোরা তো বলতে গরু ঢুকতে পারে না এখানে না তাহলে কথা বিল্ডিং এসে মেন রাস্তা থেকে রাস্তাটা কয়টা ঘোরা হয় জানো তুমি মনে করে একবারে নিচে বাহিরে পাহাড়ে একবারে নিচে
কিভাবে